Good morning guys. Back to fishing tayo guys. So ito na guys, i-field test ko na guys ang aking bagong setup guys na UL. Pero guys ano to, medyo mataas-taas yung braided line na ginamit ko dito guys. 10 pounds yung ginamit ko rito, hindi 6 pounds o 4 pounds. So ito yun guys, yung 1000 series ko na casking Sharky 3, ayun o, bagong linya. 10 pounds to guys na casking ang binala ko dito. Tapos gumamit ako guys ng Blue Sniper na UL. Ayan. Tapos ang leader line ko guys, ano to, 19 pounds. So ayun guys. Tapos gamamit ako guys ng 5 grams na ano, bagong bago to guys, oh, red head silver na combination, may red head ang ulo, red head ulo na. Okay, subukan natin guys. Tingnan ko lang to kung anong epekto nito ng 10 pounds sa ano, sa rod ko na UL. Subok lang guys. Alright guys, try natin to. Unang hagis. Okay, medyo mababaw pa guys ang tubig, pa-high-tide pa lang to. Time check pala tayo guys, anong oras ba ngayon? 5:55. Alas 5:55 guys ng umaga. Yun. May 1, 2026. Ayan guys. Ayan guys, fish on. Laki ito guys. Ayan, nagparamdam ko agad sa talak nito guys. First catch. Guys, first catch. Iyak siya guys. Malayo ako sa balik. So ayan guys, unang huli ko. Ika muna. Ano to? Talakitok to guys. Dito espada. Ayun o. Uy. Ayun guys o. Alright. Guys, pangalawa na guys. Medyo malaki din guys o. Ayun guys. Ay. Ang kulit. Ayan guys o. Oh, malaki din. Pero mas malaki yung guys yung kanina. Iyak talaga yung reel ko eh. Maliit lang guys ang sabit, no? Konting-konti na lang. Dalawa na.
Dito kumagat kanina yung malaki guys eh. Ini guys oh. Uy, huwag kang makawala. Huwag kang bumitaw. Malalaki guys. Kasi malalaki sila. Malalaki sila guys. Sige guys oh, malalaki oh. Oh. Ini guys oh. Uy, huwag kang makawala. Huwag kang bumitaw. Malalaki guys. Kasi malalaki sila. Malalaki sila guys. Sige guys oh, malalaki oh. Oh. Kayak gitu guys. Oh, batuan yan kan. Batuan yan kan. Medyo malaki lang ito guys. May laban eh. Ayan oh. Malaki lagi konti. Guys oh, good size. Malaki guys. Wala ka pa. Malaki guys oh. Woohoo! Panalo guys, malaki. Ayan guys oh, kumagat din. Mas malaki yung kanina guys. Malaki guys oh. Ganda na pag-strike niya guys oh. Ayan ang camera guys. Uy, camera ko guys. Guys oh. Malaki. Oh. Woohoo! Ganda na pagkakagat niya guys oh. Ayos. Delikado ka. Wala ka pa. Guys oh. Wala, ganda ng strike tama guys. Ah, wala siya guys eh. Oh. Talakitok guys. Malakas. Malakas sila. Malakas sila, malakas.
Bunga nga mo. Ayan guys, oh. Malaki. Ay, oh, yan na guys. Yan sa balde guys. Isang kalating oras, okay na. Let's go.